This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আসানসোল হোটন রোডের দুধারে অবৈধভাবে দোকান গড়ে ওঠা নজরদারি পৌর নিগমের। আজ আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক এবং পৌর আধিকারিকরা মিলে হোটন রোড এলাকায় গিয়ে অবৈধভাবে যারা দোকান করছে তাদেরকে দোকান সরানোর কথা বলে দেওয়া হয়। না হলে পরবর্তীকালে পৌরসভার পক্ষ থেকে অবৈধ দোকানগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে। অবৈধভাবে বসে থাকা দোকানগুলোর জন্য পৌর নিগমের পক্ষ থেকে রাস্তার পাশে নালি এবং রাস্তা সংস্কার করতে অসুবিধা হচ্ছে। এই কারণেই এই উদ্যোগ আসানসোল পৌর নিগমের। सिद्धांत तो आज यहाँ पर सबको रिक्वेस्ट करने के लिए था जो इलीगल इंक्रोचमेंट करके यहाँ पर जो दुकान बैठाया हुआ है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना भी इंक्रोचमेंट है वो हटा लेने के लिए, क्योंकि आज से 6 महीना पहले यहाँ पर आरएसपी फंड का एक ड्रेन का एस्टिमेट पास हुआ, तो वो ड्रेन बन नहीं सक रहा। क्या इंक्रोचमेंट तोड़ेंगे? पहले तो तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है वो टूटना चाहिए, और दूसरी बात है कि यहाँ के मुख्यमंत्री बोलती है कि पुनर्वासन, यानी कि तोड़ने के बाद में उसको जगह दिया जाएगा, फुटपाथ को हटाया नहीं जाएगा। तो अभी तो मुझे ये मालूम हुआ है कि ये एरिया जो नाली है, नाली बनाया जा रहा है, वो नाली बनाने के लिए हटाया जाएगा, ये भी वो लोग कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जाम को हटाएंगे, तो जाम लगता कैसे है पहले ये सोचना पड़ेगा। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार डीएम ऑफिस, बार बार हम लोगों ने डीसी हेडक्वार्टर को, हम लोगों ने बार बार एसडीओ को, मेयर साहब को, सबको बोला कि आसनसोल का मेयर साहब खुद ये बात कहा था जिस दिन शपथ लिया था 3 साल पहले, याद कीजिए कि आसनसोल ये जाम जुत्तो को माने जाम को हम आसनसोल का हटाएगा। देखो हटन रोड শহরের অন্যতম ব্যস্ত রাস্তা এবং এই রাস্তাটা অতটা চওড়াও নয়। তার সাথে সাথে আমরা দেখেছি যে প্রচুর এনক্রোচমেন্ট এই রাস্তার উপর হয়ে গেছে এবং টোটো এবং অটো এত সংখ্যায় এখানে বেড়ে গেছে যে এখানে সাধারণভাবে মানুষের যাওয়া আসা এবং পথ চলা খুবই দুরূহ হয়ে গেছে। তাই আমাদের কর্পোরেশন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এনক্রোচমেন্ট যাতে মিনিমাম করে দেওয়া যায় এবং যেভাবে রাস্তার ওপর পর্যন্ত এই দোকানগুলো চলে এসছে সেগুলোকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে এবং এনক্রোচমেন্ট যতটা মিনিমাম মধ্যে রাখা যায় আমরা সেটাই চেষ্টা করছি।